जय जगन्नाथ नमस्कार मु संतोष कुमार टिके कथा यूट्यूब चैनल को आपण मानकु स्वागत करूछि 2024-25 वर्षर विस्फोरण पाढ़ी ब्रदर प्रेजेंट्स यात्रा सिंहबाई। आज 2024 मसीहा फेब्रुआरी मास 9 तारीख शुक्रवार संतोषी माता कृपार आज दिनटी आम समस्त मंगलमय हेउ। एबे आसंतु जीवा नाटकीय कार्यक्रम को आज कहार केउ नाटक केउठी अत्याधुनिक प्रणाली कुकुड़ा फार्म करने को चाहूँगी किंबा आगरू आपणकर फार्म अच्छी अपडेट करने को चाहूँगी वीटेक एग्रो इंडस्ट्रीज आपण मानकु हेल्प करिवो। आजिर टाइम रे बहु कम परिश्रम करी आपण किभली भल कुकुड़ा चाष करि परिबे ताहार सठिक बाट आपण मानकु वीटेक एग्रो इंडस्ट्रीज देखेबो। आज ही जोगाजोग करंतु 6372985456। यात्रा श्री विश्व दरबार तृतीय अभिनय रजनी मथानी बस्ता बालेश्वर। आजिर नाटक मझी नई रे घर रचना अरुण बारिक निर्देशना तापस स्वाई संगीत मिहिर महांती। ओम श्री बाघाज्योति लोकनाट्य तृतीय अभिनय रजनी उड़ाशुणी गुंफा मेला जाजपुर। आजिर नाटक एई मन झुरुछि तोते रचना डॉक्टर सुधांशु नायक निर्देशना रंजन विश्वाल संगीत अमृतांशु पट्टनायक। कलिंग गणनाट्य तृतीय अभिनय रजनी दिघेश्वरपुर राजनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक संज आसे नई नईलो रचना लिली दास निर्देशना अश्रुमोचन महांती संगीत विकास शुक्ला। यात्रा इंद्रभुवन तृतीय अभिनय रजनी खांडियाबंध पुरी। आजिर नाटक लुहरे धोईबी कलंक दाग रचना संतोष नारायण निर्देशना शारदा राणा संगीत विकास शुक्ला। यात्रा श्री माँ बाणेश्वरी चतुर्थ अभिनय रजनी शाहपुर पीरहाट भद्रक। आजिर नाटक साथी आसीथिला सपन नहीं रचना अजयस निर्देशना तापस स्वाई संगीत मिहिर महांती। शिवानी गणनाट्य द्वितीय अभिनय रजनी कुपारी स्वर बालेश्वर। आजिर नाटक ओली ओली राजजेमा रचना अरुण नायक निर्देशना महेश आजरा संगीत विकास शुक्ला। ओपेरा अशोक सम्राट प्रथम अभिनय रजनी शालगा चौद्वार कटक। आजिर नाटक रक्त संपर्क रचना निर्देशना यूनिक प्रदीप बेहेरा संगीत मिहिर महांती। ओपेरा सूर्य मंदिर तृतीय अभिनय रजनी छताबर भद्रक। आजिर नाटक तो लुहरु अधे मते दे दे रचना डॉक्टर सुधांशु नायक निर्देशना गुरु मिश्र संगीत एक अनुसार। यात्रा स्वर्णमहल प्रथम अभिनय रजनी जामुडिया नीलगिरी बालेश्वर। आजिर नाटक ए आखि कांदुछि तोरी पाई रचना डॉक्टर निहार महांती निर्देशना प्रशांत नायक संगीत मिहिर महांती। तुलसी गणनाट्य प्रथम अभिनय रजनी रोटिलु किशोरनगर कटक। आजिर नाटक सिंदूर हजिछि शुभ राति रे रचना डॉक्टर रंजित लेंका निर्देशना किशोर खंडवाल संगीत विकास शुक्ला। माँ शक्तिमयी लोकनाट्य तृतीय अभिनय रजनी खड़ागड़िया अंडिरेई भद्रक। आजिर नाटक जेजेमा बयस 22 वर्ष रचना प्रभात विश्वाल निर्देशना हरि सामंत संगीत लिपु सार। यात्रा दुर्गा मंदिर प्रथम अभिनय रजनी विदुबजा स्वर बालेश्वर। आजिर नाटक कांदेना लुह सरीजीव रचना डॉक्टर दीपक जेना निर्देशना विक्रम नायक संगीत अमृतांशु पट्टनायक। यात्रा आकाशगंगा प्रथम अभिनय रजनी तितिरी जगतसिंहपुर। आजिर नाटक निज स्वामी आउ भल लागुनी रचना जगन्नाथ राउत संगीत और निर्देशना एन ज्ञानेन्द्र। गौरी गणनाट्य तृतीय अभिनय रजनी पाटपुर सालेपुर कटक। आजिर नाटक मिछेई मोनालिसा रचना जगन्नाथ राउत संगीत और निर्देशना एन ज्ञानेन्द्र। यात्रा रंगमहल तृतीय अभिनय रजनी मुगुपुर आनंदपुर केन्दुझर। आजिर नाटक मु गुटे झीर बाप रचना निर्देशना हरबारिक संगीत मिहिर महांती।
যাত্রা স্বপ্নমহল দ্বিতীয় অভিনয় রজনী মহম্মদাবাদ ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ କେତେ କାନ୍ଦିବୁରେ ଗୌର ଦାସ, ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବିକ୍ରମ ନାୟକ, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରିଜିନି କପାସ ଟିକିରି ଛତିଆ ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ସୀତା ବନବାସ 17 ବର୍ଷ, ରଚନା ସୁଭାଷ ସାହୁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କ୍ରିଷ୍ଣା ସ୍ୱାଇଁ, ସଙ୍ଗୀତ ସୁଭାଷ ରାମ। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ମଦନପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ ମିତଲ ତତେ ମିଛ ମତେ ସତ, ରଚନା ଅରୁଣ ବାରିକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କ୍ରିଷ୍ଣା ସ୍ୱାଇଁ, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଚୂଡ଼ାକୁଟି ଧାମନଗର ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ନାଟକ ମନ୍ଦିରେ ଫୁଟିଛି ମଶାଣୀ ଫୁଲ, ମନ୍ଦିରେ ଫୁଟିଛି ମଶାଣୀ ଫୁଲ। ଅପେରା ସାଇ ସମ୍ରାଟ ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଉଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା ମେଳା ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ମୋର, ରଚନା ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଉଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା ମେଳା ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ କହିବାକୁ କଥା ରହିଲା ବାକି, ରଚନା ଡକ୍ଟର ନିହାର ମହାନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ବେଣିରାମପୁର କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ରାତି କଥା ଛାତିରେ ଥାଉ, ରଚନା ପପୁ ବ୍ରହ୍ମ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ତପସ୍ୟା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ପଞ୍ଚମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଉର୍ଲାଦାନୀ କଳାହାଣ୍ଡି। ଆଜିର ନାଟକ ଦିଟୁପା ଲୁହକୁ ଚେନାଏ ହସ, ରଚନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଏମ୍ ପ୍ରଣୟ କୁମାର, ସଙ୍ଗୀତ ଟିଟନ ସା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ବିଶେଷ କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫେସବୁକରେ ଆପଣ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପେଜକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏ ହେଲା ଆଜି ସକାଳର କିଛି ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପୁଣି କିଛି ନୂଆ କଥା, ନୂଆ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମ୍ଭାବନାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏପିସୋଡରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ରହିବା ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।